Bolero Malkhungti Thoktisak Malkhung Dadak Shidake Tuteleka Strangsal Fungo Padimungo Khorokti Shakdokumanka Padimung Hasuk Biremni 36 mile Amsiyo Shakdokumanka Tenkar Malkhung Motonai Lalon Daste Bolero Malkhungo Tunai Puspo Debnat Yaglo Horbotone Binirok Fai Brono Khosawi Dofra Kafrake Telemura Bakaste Shakhamnagot Lanka Tabo Khoroknino Telemura Bakaste Shakhamnagot Shaknaizagitago Nebabasha Bakak Patimuni Koktoman Kilo Tagashoika Mongia Kamitani Naipotangro আমরা একটা কল পাইছি যে চৈতির সময় একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে যে দেখি বুলেরোর সঙ্গে একটা তেলের ট্যাঙ্কারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। তো কতজন ইনজিওর্ড হয়েছে? দুইজন, বুলেরোর একজন ভদ্রমহিলা আর ট্যাঙ্কারের ড্রাইভার। আচ্ছা, তাহলে গাড়ির নাম্বারটা আছে? বুলেরো গাড়ির নাম্বারটা আছে, মেলুক নাম কুটি, হ্যাঁ মেলিকার নামটা হচ্ছে পুষ্প দেবনাথ 52 বছর, আর ড্রাইভারের নাম, ট্যাঙ্কারের ড্রাইভারের নাম হচ্ছে লালন দাস 46 বছর। আর বুলেরোর নাম্বার হচ্ছে TR04C1650, আর ট্যাঙ্কারের নাম্বার হচ্ছে NL01N2156। তো এই গাড়ি কি দুটোটা কি লঙ্কাতে গেছে না এক জায়গাতেই আছে? না, ট্যাঙ্কারটা মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। সংঘর্ষ হয়ে ট্যাঙ্কারটা মানে অর্ধেকটা বুলেরোটা কোন দিকে যেতে আসছিল? বুলেরো তেলিয়ামোড়া দিকে আইতেছিল। আর ট্যাঙ্কার আম্বাসার দিকে। তো পুলিশ এখানে আইসেনি? यहाँ पुलिस है। एक टर्निंग में हुआ है। गाड़ी कौन चल रहा है? हम चला रहे हैं। क्या नाम है आपका? ललन दास का घर का है? घर बिहार में कहाँ जाने वाले थे? कलकत्ता जा रहे थे खाली करके। खाली कर लेकर। तो कहाँ पर हुआ एक्सीडेंट? ये तिलियामोड़ा से आगे पहाड़ है ना, वो टर्निंग में वहाँ पहाड़ होके जा रहे थे आप? हम उतर के नीचे उतर रहे थे, ऐसे टर्निंग में उधर से गाड़ी आया, इधर से ब्रेक मारा, गाड़ी ऐसे घूम के बाकी वो गाड़ी में लग के इधर लग गया। इंजरी कितना हुआ? हाँ? इंजरी कितने आदमी को चोट लगा है? चोट तो मेरा इधर है इसमें, और ये फट गया माथा। कितने आदमी थे गाड़ी में? एक आदमी। आप ही थे?